بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئی ایم یور کمپیوٹر ٹیچر سر عامر فرام ساتکن ایجوکیشن سروسز۔ We are going to start revision of chapter number 5, more about word processing. A word processing program is used to create, edit, and format a document. The entire document or a part of it can be edited, saved, and printed. اگر ہم ورڈ پروسیسنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ ایسے پروگرام جس میں ہم ٹیکسٹ بیسڈ ڈاکومنٹ کریٹ کرتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جس میں ہم رائٹنگ کا کام کر رہے ہیں ود دی ہیلپ آف اے کی بورڈ۔ اس میں ہم اپنے کوئی بھی ڈاکومنٹ کو کریٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی نیا ڈاکومنٹ بنا سکتے ہیں، اور اس ڈاکومنٹ میں اس میں ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی فارمیٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ فارمیٹنگ مینز کہ ہم اس کو کس طرح سے دیکھنا چاہ رہے ہیں، لیفٹ پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں رائٹنگ کو، رائٹ پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں رائٹنگ کو، آپ اپنا اس میں کوئی پکچرز ڈالنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی اس کو ڈاکومنٹ کو خوبصورت بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس میں اس ڈاکومنٹ کو سیو بھی کر سکتے ہیں اور ود دی ہیلپ آف پرنٹر اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں۔ Text can be formatted with the help of our different tools in the paragraph group on the Home tab. Text can be aligned to the left or right of the page. It can also be placed in the center of the page when text is aligned to both the left and right margin by adding extra space between words. It is called justified alignment. کسی بھی سافٹ ویئر میں جب بھی ہم کوئی ٹیکسٹ بیسڈ ڈاکومنٹ بناتے ہیں یا کوئی رائٹنگ کا کام کرتے ہیں تو اس میں ہم اس کو خوبصورت دکھانے کے لیے الائنمنٹ کرتے ہیں۔ الائنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ تمام لائنز ایک مارجن کے ساتھ چل رہی ہوں، چاہے وہ رائٹ مارجن ہو چاہے وہ لیفٹ مارجن ہو۔ ہم جو کاپی میں مارجن ڈرا کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ہم جہاں سے لکھنا شروع کریں وہ بالکل ایک سیکوینس میں آ جائے اور اینڈ بھی ایک سیکوینس میں آ جائے تو ہم دونوں طرف مارجن ڈرا کر لیتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے ڈاکومنٹ میں بھی مارجن کریٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو 4 پکچرز دکھائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے پکچر میں لکھا ہوا ہے لیفٹ الائنمنٹ۔ دیکھیے جو لائنز آپ کی بنی ہوئی ہیں آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ سے الائن ہوئی ہوئی ہیں، جبکہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ مارجن یا آپ کی لائنز جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو رہی ہیں کیونکہ ہم نے آپ یہاں پہ رائٹ الائنمنٹ نہیں کی ہے۔ سیکنڈ پکچر میں دیکھیے سینٹر الائنمنٹ، جتنی بھی لائنز ہیں وہ آپ کے ڈاکومنٹ کے سینٹر میں آ رہی ہیں۔ اس طرح تھرڈ پکچر میں دیکھیے آپ کا رائٹ الائنمنٹ ہے کہ آپ کی تمام لائنز رائٹ سے الائن ہے لیکن لیفٹ پہ آگے پیچھے ہو رہی ہیں۔ دا لاسٹ پکچر، دا فورتھ پکچر از جسٹیفائی۔ جسٹیفائی ہم تمام لائنز کو ایکول فارم میں یعنی پیراگراف کی فارم میں لانے کے لیے ہم جسٹیفائی کا آپشن یوز کرتے ہیں تاکہ ہمارا ڈاکومنٹ یا ہمارا پیراگراف یا ہمارا لیٹر جو ہے وہ ایک الائن ہوا خوبصورت شکل میں ہم کو مل سکے۔ Bullet and number. Click on bullets to create a bulleted list or numbering to create a number list. Margins. We can format a document using the tools on the page layout tab. The page layout group on the page layout tab contains tools for setting the page margins and page size. Click on the arrow under margin to choose an option for margin size for the document. You can find more options by clicking on custom margins in the menu. Bullet and numbers. جیسا کہ آپ پاس یہاں 3 پکچرز دکھائی گئی ہیں۔ پہلی پکچر میں دیکھیے 3 لائنیں ہیں، ان سے پہلے کچھ ڈاٹس پڑے ہوئے ہیں۔ These are called bullets. ہمیں اس طرح کہ اگر اپنے لائنز کے آگے کوئی ڈاٹ، کوئی ایرو یا اس طرح کوئی بھی فارمیشن ڈالنی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں بلٹ اینڈ نمبر سے یہ چیز کریٹ کر لیتے ہیں۔ اس طرح اگر ہمیں کسی بھی لائن کے آگے نمبرز ڈالنے ہوں کسی فارم میں تو ہم بلٹ اینڈ نمبرز کے آپشن سے اس چیز کو کریٹ کر سکتے ہیں۔ مارجنز بیسکلی جس طرح ہم اپنی کاپیز میں انگلش کی کاپی میں لیفٹ پہ اسکیل سے جو پینسل میں سے ایک لائن کھینچتے ہیں اس کو ہم مارجن کہتے ہیں، یا اردو میں ہم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اسکیل اور پینسل سے جو ایک لائن ڈرا کرتے ہیں اس کو ہم مارجن کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو ہمارے پاس ایم ایس ورڈ میں
वर्ड प्रोसेसिंग में जो आपका एक डॉक्यूमेंट होता है उसके चारों तरफ जो स्पेस छोड़ जाती है उसको हम मार्जिन कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में जब हम वर्ड्स की टाइपिंग करते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग के लिए हम उसमें यानी उसको देखने में वो अच्छा नज़र आए तो हम उसके लिए मार्जिन सेट करते हैं। मार्जिन सेट करने के लिए हमें एमएस वर्ड में सबसे पहले पेज लेआउट पे क्लिक करना पड़ता है जो आपके मेन्यू बार पे अवेलेबल होता है। जब पेज लेआउट पे आप क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको एक विंडो ओपन होती है जो कि आपका मार्जिन ऑप्शन कहलाता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की मार्जिन होती हैं जो कि डिफ़ॉल्ट होती हैं, उनमें से जो मार्जिन आप लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके अलावा कोई मार्जिन सेट करना चाह रहे हैं तो आप उसमें लास्ट में ऑप्शन होता है कस्टम मार्जिन ऑप्शन। कस्टम मार्जिन ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाती है। Getter margin. Getter margins add extra space to the side and top margins. These margins are used when the pages are bound in the form of a book. Getter margin helps to prevent text from being hidden when the pages are bound. गेटर मार्जिन हम उस मार्जिन को कहते हैं जो आप अगर कोई बुक बना रहे हो, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हो जिसकी आपको बाइंडिंग करवानी हो स्पाइरल फॉर्म में। स्पाइरल नोटबुक जैसा कि यहाँ पिक्चर्स में आपको दिखाया गया है कि एक स्प्रिंग की मदद से सारे पेजेस को जोड़कर एक बुक की शक्ल दी जाती है। इसमें हमें या तो ये टॉप पर स्प्रिंग लगता है या आपका लेफ्ट पर स्प्रिंग लगता है। इसके लिए जब हम डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं तो हमें दो मार्जिन चाहिए होती है, यानी या तो अगर लेफ्ट पे स्पाइरल करवाना चाह रहे हैं तो हम लेफ्ट पे मार्जिन छोड़ेंगे, अगर हम टॉप पे स्पाइरल करवाना चाह रहे हैं तो हम टॉप पे मार्जिन छोड़ेंगे। गेटर मार्जिन इसी मकसद के लिए बनाई गई है कि हम अगर लेफ्ट पे गेटर मार्जिन छोड़ना चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, अगर टॉप पे मार्जिन छोड़ना चाहें तो एक स्पेशल स्पेस क्रिएट कर देता है डॉक्यूमेंट को जो कि आपके बाइंडिंग में आसानी पैदा करती है। Orientation. The orientation feature allows us to set the page layout to portrait, that is vertical, or landscape, that is horizontal. Orientation फीचर आपका MS वर्ड या वर्ड प्रोसेसर में वो फीचर है जिसकी मदद से आप अपने पेज को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। यानी अगर आपका पेज आप चाहते हैं कि पोर्ट्रेट फॉर्म में यानी वर्टिकली मिले आपको, या आपको लैंडस्केप फॉर्म में हॉरिजॉन्टली मिले आपको, तो आप इस फीचर से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर ये फीचर यूज़ करना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास ये वर्ड फीचर है, इसमें आपका एक ऑप्शन है पेज लेआउट। अब जब पेज लेआउट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अब आपको जिस फॉर्म में पेपर चाहिए, जिस फॉर्म में आप पेपर पे चाह रहे हैं कि अपना राइटिंग का काम करें, पोर्ट्रेट फॉर्म में या लैंडस्केप फॉर्म में, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो उस फॉर्म में आपका स्क्रीन पर भी और प्रिंटर पर भी आपको डिस्प्ले देगा। ये आपका ओरिएंटेशन फीचर है MS वर्ड या किसी भी वर्ड प्रोसेसर का। पेज साइज. Click on size in the setup group to set the paper size. A4 is the paper size normally used. आप जब कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे होते हैं या कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब उसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपके पास जो पेज है उसके हिसाब से आप यहाँ टाइपिंग कर रहे हैं, या आपने कोई ऐसा पेज लिया है जिसकी सेटिंग यहाँ पर नहीं है और आप उसकी सेटिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको पेज साइज़ सेलेक्ट करना पड़ता है। पेज साइज़ सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले कहाँ जाना होगा? सबसे पहले आपको जाना होगा पेज लेआउट के ऊपर।
जब आप पेज लेआउट पे जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा आपका साइज़। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम साइज़ मिल जाएंगे पेज के जो अवेलेबल हैं। A4 साइज़ नॉर्मल हमारा जो पेपर साइज़ है, जिसको हम ज़्यादातर अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम A4 साइज़ कहते हैं। अगर इसके अलावा कोई आप चाहते हैं कि आपका पेपर साइज़ मुख्तलिफ है या चेंज है, तो आप मोर पेपर साइज़ यहाँ पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं और फिर अपने हिसाब से पेज की लेफ़्ट, राइट, बॉटम, टॉप मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से फिर आपका वो पेज रेडी हो जाएगा प्रिंटिंग के लिए। Text wrapping. A paragraph is a unit of written text that contain a group of sentences related to a common idea. As the text is typed, it appears on the Word document from left to right. If the text exceeds the right margin, the last word moves to the next line automatically. This is called text wrapping. टेक्स्ट रैपिंग क्या है? टेक्स्ट रैपिंग आपका रिटन टेक्स्ट है जो कि ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस पे रिलेटेड होता है विद अ कॉमन आइडिया। यानी हम अगर वर्ड में कोई भी सेंटेंस टाइप करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश मेथड हम अपना सेंटेंस कहाँ से लिखना शुरू करते हैं? हम अपना सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं लेफ्ट मार्जिन से। हम लेफ्ट मार्जिन से जब सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं तो आपका जो राइट मार्जिन है, जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपका सेंटेंस कंटिन्यू होता है और वहाँ पे रुकता नहीं है, बल्कि उसकी कंटिन्यूशन नेक्स्ट लाइन में हो जाती है। ये जो एक कंटिन्यूशन है इस सेंटेंस की, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन में राइटिंग मेथड कंटिन्यू रहता है, इसी को हम कहते हैं टेक्स्ट रैपिंग। Home task. Question number 1. What is the alignment feature used for? Answer. The alignment feature is used to align text on the page. Left, right, center and justified are different alignment options. Question number 2. Why is the setting for gutter margin used for printing books? Answer. The setting for the gutter margin is used to add extra space around the margins of a page. The gutter margin space add white space so that text is not chopped off or hidden in the bound book. Question number 3. Explain text wrapping. Answer. When text automatically moves to the next line after a line is fitted is called text wrapping. Text wrapping also makes text follow around the pictures instead on a page. Question number 4. When do we use the paste special feature? Answer. We use the paste special feature to paste text in the same format as in the location where it is posted. Question number 5. What is bullets feature used for? Answer. The bullets feature is used to create a bulleted list or a number list. Question number 6. Define header and footer. Answer. The header and footer contain the same information like page number, date, time, paragraphs, etc. Header is placed at the top and footer is at the bottom of the page. Question number 7. Write the function of cut and paste command in word processing. Answer. We can use cut and paste command to move a sentence or a paragraph. We select the text and use the command on the Home tab to cut and paste text in a different place.